नमस्कार अंकिता गोट फार्म रो गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। आमर आज किसी गंजाम ब्रीड रो फीमेल सेल होची। एक्चुअली छेली आज लोड हो सारा किसी लोकर प्रोब्लेम जो आम लोड कर व्यस्त थी तेणु वीडियो मु बन पार नी लोड है बेलू लोड होगा वीडियो यहाँ देखा डिटेल मुझे आग आपको छेलीटा देखई दूसरी तापर वीडियो नवा। एटा फीमेल गुड़ाक सब अच्छी एटा गोटे ब्रीडरटा आप देखो ये ब्रीडरटा जोटा गोड़ टेक खाऊला जो ब्रीडर से ब्रीडरटा आउटा सब फीमेल गुड़ा अच्छी भर दीटा अच्छा माँ छुआ दीटा ये बड़ फीमेल दीटा यहीटा जो ब्लैकटा अच्छी फीमेलटा तार गोटे छुआ अच्छी आ गोटे जो पूरा स्ट्रेट सिंह अच्छी जो येलो सिंह वाला यहाँ यार गोटे छुआ अच्छी आ बाकी सब पेंठा गुड़ाक प्रेगनेंसी वाला नॉन प्रेगनेंसी वाला पेंठा सब अच्छा गुड़ाक होती फीमेल गुड़ा भाई आम 11टा खंडे फीमेल भाई जाइए पेंठा गुड़ाक यहाँ गोटे बड़ फीमेलटा यहाँ ब्रीडरटा यहाँ गोटे कला कलर हेवी वाला 45 केजी रो फीमेलटा ये फीमेलटा 42 केजी रो आ गोटे प्रेग्नेंट रो से बड़ फीमेल गोटे भाई नहीं सेटा प्रेगनेंसी वाला बड़ फीमेलटा आ सेपट जो अच्छा यहाँ हूँ तो युवाक भाई फीमेल गुड़ा यहाँ नॉन प्रेग्नेंटा जो यहाँ आगू से प्रेग्नेंट फीमेल गुड़ा भाई प्राय आमर प्रेगनेंसी जहाँ थी बाछिक नहीं माँ छुआ भी दीटा नहीं यही फीमेलटा प्रेग्नेंट भी अच्छी यार छुआ भी गोटे अच्छी 3 मास 2.5 मास छुआटा अच्छी 3 मास मेल छुआटा से जो बड़ ब्लैकटा जोटा अच्छी 45 मुह टेकी जोटा तार गोटे भी मेल छुआटे अच्छी सी एवं जस्ट मसिकिया छुआटा तार आईटा तो ब्रीडरटा आप देखते ब्रीडरटा साइजिया सिंह होगी अच्छे ये ब्रीडरटा नहीं 12टा फीमेल गोटे ब्रीडर 2टा छुआ पाखापाखि 15टा भाई जाइए भाई आसती कामाख्यानगर ढेंकानाल टू तब साथ कथा मु देखा भाई रिव्यूटा नवा कौन भाई कहते आप देखुं क्वालिटी तो यहाँ सब गंजाम ब्रीडर ये आपण को जहाँ को भी गंजाम ब्रीड विषय किसी जानवर अच्छी या किसी रिव्यू या इनक्वारी किसी जिनस जानवर अच्छे आपको आम कॉल करेंगे डिटेल नहीं पारे डिटेल नेला आप नापी प्लां करेंगे या न भी नहीं पारे जानी तो पारे एटलिस्ट भाई रिव्यू नवा गाड़ी लोड सर जो भाई छेड़ी जाऊँगी से भाई रिव्यू नवा भाई आपण नाटा कौटी कौन आसते मो ना अजित कुमार साहू टिके जोर कौटू आसते ढेंकानाल आम घर हूँ ढेंकानाल हाँ प्रॉपर एड्रेस गोरोडिया गोरुडिया पीएस कामाख्यानगर अच्छा कामाख्यानगर आड़ू आसते एक्चुअली भाई छेली लोड सरीगला आपको वीडियो देखली आगु लोडिंग हवा पर देखली भाई आमर पाखापाखि किड आ ब्रीडर सब मिसेक पाखापाखि 15टा खंडे फीमेल नौ फीमेल और मेल किड मिसेक तो भाई रिव्यू नवा भाई आप आगु छेली रखी हाँ ब्लैक बेंगल थिले हमरो अच्छा ब्लैक बेंगल थिले केते पीस खंड थिले से 7-8 पीस खंड थिले सब माने घर हिसाब रे अपन घर ऊपर जा थिले आ अच्छा तो माने आपण आम विषय केमती कोन जानले माने गंजाम छेली ऊपर मो यूट्यूब रे देखि कि लोकेशन मारी कि तुम आपन फोन फान करी कि कांटेक्ट करी आसिले आ डिटेल्स आपण हमठू बुझतिले आज्ञा आपण यूट्यूब रो हम विषय जानले आज्ञा अच्छा आपण हम छेली देखले कोन केमती लागिला भल लागिला आपण आपण इच्छा रे बाछि कि नै चन जोटा आपण बाछि चंदी आज्ञा हमें आपण मना करछ हमें एटा दबनु कि सेटा दबनु मो निजे बाछि कि नै जे भल मंद भी ता बाद भी हमें आपण कहिछु चॉइस करी कि जोटा आपण मो हिसाब रे जोटा भल लागिला मत मो सेटा बाछि कि नै ता परे भी हमें आपण कहिछु आगे एटा भल आपण को जदी खराब ते बाछि चंदी हमें भी आपण कहिछु जे आगे एटा भल होबनी कि सेटा खराब होबो हमें भी आपण को बतार आगे कोटा भल होबो खराब होबो आपण से हमें आपण भी फील करथिबे से जिंस रे ये नै कारण पैसा रखि जे जेतेले जिंसटा हमें भी देखिलेन जे जानि पारो कोटा भल कोटा खराब हमें आगे ता परे पैसा दे कि कस्टमर एते एते बाटरो आछंती तो तांको मो मतरे खराबटा देखिए भलटा कहार किसी कारण ना आप आम पाखे रही तो आम से कणा छेलटा भी आपको देखली आज्ञा आज्ञा जोटा आखि खराब हो
କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ female ଟା ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲାନି ତ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇ ଏଟା ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନେଇ ପାରିବେ ତ ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ଏଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହବନି ଘରେ ଟିକେ ମତେ କହିବେ ୟାର ସବୁ ତ ଭାଇ ନେଲେନି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ୱେଟ ରେ କଣ ଆପଣ ପାଇଲେ ୱେଟ ରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଫିଟ ଭଲ ରେଟ୍ ପାଇଲେ ୱେଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଓଜନ ସବୁ ବଡ ଛେଳି ଗୁଡା 40-45 କିଲୋ ଓଜନ ଆସିଲେ 45 କିଲୋ ଅଛି ସେ 35 କିଲୋ ଅଛି 40 କିଲୋ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତ ଏଇଟା ସବୁ ୱେଟ ରେ ଜେନେରାଲି ଆଉରୁ ବି ବଡ ଛେଳି ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି 50 କିଲୋ 55 କିଲୋ ଏମିତିଆ ବି ଫିମେଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ଏଜେଡ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ରେଞ୍ଜ କୁ ଯିବାଟା ସମସ୍ତ ଫାର୍ମରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଛେଳି ଗୁଡା ସଜେଷ୍ଟ କରୁନୁ ଯେ 45-50-60 ଏଇଭଳିଆ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 2-3ଟା କିଡିଂ ପରେ ଆମେ ଆଉଟ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିବେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ତ ଆସିପାରିବେ ନବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବୁଢୀ ଛେଳି ନବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆମେ ବି ଆପଣ ଯୋଉଟା ବାଛୁଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ବୁଢୀଟା ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ମନା କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଆପଣ ଭାଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଦେଖିଲି ଭଲ ଛେଳି ଫେଳି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ବ୍ରିଡର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ରିଡର ଟା ଭଲ ବ୍ରିଡର ଟା ତାଠୁ ବି ଭଲ ବ୍ରିଡର ଅଛି ଆମର ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ ବ୍ରିଡର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଛେଳି ବୋଲି ସେ ଛୋଟ ବ୍ରିଡର ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତ ବାହାରିବେ ଏବେ ଭାଇଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ବହୁତ ବଡ କାମାକ୍ଷାନଗର ଯିବେ ଗାଡି ଲୋଡ ବି ସରିଲାଣି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭାଇ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ତ ଭାଇଙ୍କର ବାହାରିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ବାହାରିବେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ବି ଯାହା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ କରିପାରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆମ ଛେଳିଙ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 45 କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ଲୋକ 50 କିଲୋ 60 କିଲୋ କେହି ବି ଦେଖୁନଥିବେ ତ ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଗଞ୍ଜାମରେ ଫରକ ସେୟା ଆପଣ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି ସେଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆମର ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରଲ୍ ହେଉଛି ନମ୍ବରଟା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କଲ୍ କରିପାରିବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଦେଇଛୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିକି କୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେବେ ଦେବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଦିଆହେଇଛି କେବେ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଉପରେ ବୁଝା ହେଇଗଲା କୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ml ଦେବେ କେତେ ଥର ଦେବେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଦେବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଦିଆହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ନହେଲେ ଛେଳିରେ ଆଜ୍ଞା ତିଷ୍ଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟା ମଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଆମେ ଯଦି ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଲେ ସିନା ସେମାନେ ବଢିବେ କି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନଦେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଜିନିଷଟା କଣ ଆମର ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 80-90% ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯୋଉ 20% ଅଛି ସେଟା ନର୍ମାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସହଜ କରିଦେଇ ପାରିବା ତ ସେଇଆ କଥା ଭାଇ ବାହାରିବେ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ତେଣୁ ଏଇଆ କଥା ଭାଇଙ୍କର ଗାଡି ବାହାରିଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଭଲ ହଉନି ଖରାରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛି କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଏତିକି କହିକି এই ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।